मरण हरिया आगो बाहा दे ठाकुर अमर समान हे मामो गे आगो नीलमणि नीलमा थई कला कानो नीलमा थई ए नीलमणि नीलमा थई कला कानो नीलमा थई ए मुई कथा दे पचारा देव बुझाई ग ए मुई कथा दे पचारा देव बुझाई ग नीलमणि नीलमा थई कला कानो नीलमा थई हे मामू गे आगो राधा के तो बोलू छाई ग मायर संग बिरती कहीं बा मायर संग बिरती कहीं हे राधा के तो बोलू छाई ग मायर संग बिरती कहीं बा मायर संग बिरती कहीं आरी कथा गटिक बुझाई कहला আজি কথা গটিক বুঝাই কহেলে আর বিপিন বলু চায় শুনমে মই হে বিপিন বলু চায় শুনমে মই গ নীলমাণি নীলমা ধই গ কলা কানো নীলমা ধই बाबू को ई कथा बार्ता मते बुझाई सुजागिरी कहले बने प्रकृत कृष्ण चंद्र भगवान बोलमी आर मुई भी जिमी राधा के बुझाई सुजागिरी कहमी ता कमाम पिला तुती घरे कहउछन जे तुमे तो माई बस हेला तुम्हार माई के तुमे कहना ये भल पाउछ इडा दुनियार नीति नियम का लोग का बोलबे बोलछन दुती गो आउया ताहले कान पारी गिर सुनो थो कहे कहि देले जीवरा धारपुर के हां कहितला जिमी ना गमे अगत्य ब्रह्म कल्प सत्य जुगर कथा आग बुझाई कहूची सुन दुतिका अगत्य ब्रह्म कल्प सत्य जुगर कथा आग बुझाई कहूची सुन दुतिका आग राधा जन्मी थिले रही नामरे मु जन्मी थिली ते मदार रूपरे जे आहा मे पति पत्नी जानो आग जुगर शेष गराई कहउछंती आग जुगर शेष रे गराई कहउछंती दामतन बंशीधर प्रभु मते कि छंद कल दामोदर बंशीधर प्रभु मते कि छंद कल दुती गो आद्य ब्रह्म कल्प सत्य जुगरे राधांकर नाम थिला राई कृष्णंकर नाम थिला ये दामोदर सेही जुगरे आमे पति पत्नी रूपे जन्म हेतिनु राई बोले प्रभु मते गुटे कथा रे तुमे लुकाई छ बोली मुई बहिनी कि स्वामी स्त्री भितरे केन कथा लुका लुकी के करसी क्या कार स्त्री कार स्वामी के केन कथा लुकाबा का नहीं लुके आगो चर्चा होइना मे कहिनु आगो क्यों कथा तुमको गो छंद कनु आचर्य होइना मे कहिनु आगो क्यों कथा तुमको गो छंद कनु आगो रही कहिले है चुरा पिरती आगो रही कहिले है चुरा पिरती क्यों प्रकार न कहिल श्रीपति जे आह मु कहिली सुन सखी आगो स्वामी स्त्री मान्य रे गो चुरा प्रीति नुहे आगो स्वामी स्त्री मान्य रे गो केबे चुरा प्रीति नुहे
मोर पुटकी गो मोर ठुपकी रे थाए अन्न माने चुरा प्रीति दुतिका गो सजनी रे थाए अन्न माने चुरा प्रीति दुति गो राई बोले प्रभु मते चुरा प्रीति कथा नहीं कहला बोले दामोदर बोले हलो राई स्वामी स्त्री मान्य रे के चुरा प्रीति नहीं हुए जदि स्वामी स्त्री घरे अछन ताकुटा खुलम खुला प्रीति हेले चुरा प्रीति केनटा हे बार्तरा के जिगरे हेलो हे काठी तर जन हेलो करथसन हेना रा चुरा प्रीति पड़ोसी जन तेनु करी राई बोले प्रभु मते हंता चुरा प्रीति दरकार बोले मुई हत के ई जुगे चुरा प्रीति नहीं हे पारे हेले गुटे जुगे हेबा यह देने बोले आगो सुबह हुत पर तू हेबु राधा आगो मो कृष्ण मेघ मई भनया सुबह हुत पर तू हेबु राधा मो कृष्ण मेघ मई भनया आगो चुरा प्रीति हेबो बड़ मजा अरे गोपसी न जानिबे मई भन जागो आंबे पति पत्नी जानो अरे गोपाल लोक न जानो छन्या राधा कृष्ण माई भंजा बोली करी राधा कृष्ण मान्य रे पति पत्नी तेणु करी मोर माई के भल पाउछे बोली कहि पारुछे हेती लागी आमे खाली चुरा प्रीति कोबा लागे मान्यटे खोजिछु जदि अभाग्या मान्य नहीं हला चुरा प्रीति नहीं होई कबा कबा नहीं होई आर दोदार साली के तो संग हेबा अरे खुलम खुला प्रीति सत कथा हेले जदि माई बहनी वाले केनता हेबा सेने सत कथा को छिरे तार माई के हेगिरी केनता केनता कथा माने कहूजेगा ची 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 तारी जद महत किछि नि न बोलबे तरवा जब तर तेणु करी हला चुरा प्रीति आगो कपस न जरिबे माई भन जागो आंबे पति पत्नी जानो आगो विधाता लेखन के करिबानो आगो विधाता लेखन रे के करिबानो लेखे अधम विपिन प्राण धन गो राधा ठारे मन मन गो सजनी ताहेले काहे छै जानछो काहे छी गो तुम जेंडा बजारे थरे तुम कहि देनी कोइ देलो ताहले तुम जइबो बोली मते आशा लागु छे ई बातटा जाति जे आगनु मते नहीं कहत न कहता बोली का बोली हम दीर्घ स्वामी स्त्री बोली करी भमरा रे भमरा रे आज जमुना कोले कदम बमुल रे गुटे भमर बसी थिला गुटे फुले से भमरर कथा में कहो जा सुनो भमरा रे भमरा रे भमरा रे भमरा रे तु फूल के कथा नहीं करन भमरा रे तु फूल के कथा नहीं करन भमरा रे चली बोली फूल नहीं पारे बोली नहीं पारे बोली नहीं पारे बोली चली बोली फूल नहीं पारे बोली नहीं पारे बोली नहीं पारे बोली ए तु चुमी नबो का तार जीवन भमर रे ए तु फूल के कथा नहीं करन भमर रे भमर रे से भमर के देखी मुझे खिसा खुशी लगला रे कहनी भमर के का बोली अरे तू सीने भमर तो खुशी लगी बसी दगी चुरे फूले और मुई तो भमर आले मोरा धाता के बसामी मोर कुले अरे तू सीने भमर तो खुशी लगी बसी दगी चुरे फूले और मोई तो भमरा मोरा धाता के बसामी मोर कुले तार लागी मोई मोर लागी रागी मोर लागी रागी मोर लागी रागी
তার লাগি মই মর লাগি রাই মর লাগি রাই মর লাগি রাই এ আজি রাতটা না হচ্ছে মোর জীবন ভ্রমর রে তুই ফুলকে কথা নাই করন ভ্রমর রে ହେକି ସୟାନୀ କଳାକାର ବାପ ଧନ ସେତିକି ବେଲେ ମୋର ମନଟା ବି ଠିକ ନାହିଁ ନା ସେଥିଲାଗି ତମେ ବାଧ୍ୟ ମୋର ମାଇକି ଖାନି ଦେବାର ଲାଗି ଓ ବାବା ଯିବାଟା ଯିବି କିଛି କଥା ନାହିଁ ହଁ ହେଲେ କେବେ କେବେ କାକା ମାଇ ନେଇଥିଲ ଯେ ରାଧା ସେ କଥା ଛାଡ ଏତେ ପହଲା କୋନି ବୋଲେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଥିବା ତାର ଘର ଥିବା ତାର ଘର ସଂସାର ବୋଲି କଥାଟେ ହଁ ଥିବା ହଁ ଯେହେତୁ ଘର ସଂସାର କରିଛନ ବୋଲ ମୁଇଁ କାଁ ବୋଲି କହିମି ମତେ ଚିଠି ଗୁଟେ ଲେଖିକି ଦେଇ ପାରବ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଚିଠି ଗୋଟେ ତ ଧରା ନାଇଁ ପଡା ବଛେ ନା କା ମରଣ ହରିଆ ଧର ଏ ମା ଚିଠି ବାଲା କେ ତାକ ଚିଠି ବାଲା କେ ମେলা କାଗଜ ଗୁଟେ କେ ଧରେଇ ଦେଇ ଚିକଣା ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ଦେଖ ଆଗୋ ସେ ଥର ଚିଠିଟେ ଦେନି ଯେ ଅଣ୍ଟା ଖୋଜିକିରି ଯାଇଛେ ବୋଲେ ଆଉ ଗପ ପୁରା ପକେଇ ଦେଲା ଯେ ଲୋକ ମତେ କେତେ କଥା କହିଲେ ଛିରେ ତାର ମାର ଲାଗି ଏନ୍ତା କନ୍ତା ଜିନିଷ ମାନେ ଲେଖସି ତାର କାଁ ସରମ ସରମ ଅଛେ ବୋଲ ନେ ନେ କହିଥିଲେ ହେତକୁ ନାଇଁ ଥର ମୁଇଁ ମାୟା ବିଦ୍ୟାରେ ଲେଖିଛେ ତମେ କେନେ ପକେଇ ଦେଲା ବି ଇଟା ମେଲା କାଗଜଟେ ରେ ବୋଲବେ ଧରା ନେ ଚାଲା ପିଲା ଖାଲି ରାତି ସୁଜେ ହେଲେ ବଡ ବୁଦ୍ଧି को ଜାଗା ଓ ଆରି ପଟାଇଟା କାଣା ସେ ଲେଖଲ ଇଟା ତ ଭାଇ ଇଟା ଖାଇ করে উল্লে ভোগ নি লাগবার আর সই করে উল্লে ঝুমরা নি লাগবার লেখা হয়েছে তে রস ঢালি দে কি তারা কি কা ঝুমরা বলি আজ সতে অছে বচুকা কি তো হাই পাসা হাই তার জীবন পটুছে গো দেখ তো পলাঙ্গরে এতে ঘর দুয়ার বনালন 5 বকরা 6 বকরা ভড়া দিছে 3টা ডন পাটরে 3টা গাড়ি লগাইছে রাতি সারা ডন নাচুছে তো নাকিরা ঝুমরা কানা অছে ভা একচুয়ালি রাতকে কেতে টঙ্কা হলে তোতে অটবা সত যে শুনো তো ছবিটা মধ্যে বর্ণবোধের কবি গুটে প্রমাণ দেলে না বলি কর্তব্য পালন যশ ধন লভে দুনিয়ারে কর্মবীর কইলে ভাগ্য কুয়া দরি কা পুরুষ সিনা দুঃখ লভে বারম্বার যদি মোর ভাগ্য অছে বলবার ঘরে তুম পরি বইথিব যে তোমার ভাগ্য তুমকু আইন দেবা কাহেন কে नहीं आनी दिया जाए कि दिन ड्यूटी कर तू रात रे घोड़े सुई তিন দুইটি পরে আমি করমু केनता ना बंसिया से খরা সমালি নি পারু আমি হেতু লাগি নাইট শিফট করছো 6 রু 6 পড়লে भी চলবা আমকো खरा नहीं पावर बोली पिला फुलफुलिया दिसते खाली दिन से खरा रे रहता तो কথা কই যাও খরার উপরে পিলা রহবা ठीक कथा हां हेले मैं जाना बरे तना दे पारबो हट्टा को देखो ভাজি লাগি জীবন যাসি গো জমির লাগি জীবন যাসি তে মানে কি নি যে ঠিক আছে জানা বলে বতানা দেবা লাগি রাজি আছে जे लकी कर देमे की कहि देमे গুটে কাম করো काल माके नहीं कथा कहि करबो गति যে শুনো তো আমি বেমি বিনসুডিয়াটা গুটে কাম করো তুমি লেখি করে দিও মই বিজিমি এদে মঠ তুমি ইয়ারে যো মুই ইয়ারে মথুরা বাজার के जिमी डायरेक्ट ठीक আছে हां आगा बाबा क्या हलो ना ए तेरे बात वाला ने बात है ओए गाम के रे बिहारा ना बोलबा खाते आदे धरो खाना कोइटा इटा जाना जाना लखाई छी ताना ताना देबो एंता 100 रे লেখি করে 10 ওইটা घाटा मत के बोली कि ठीक है যে এর কে চিঠি एड़की राधा के तगरी ने बाजू यो चोटियार की আন্ত হা কোটি হে দেখমা আকান লহরাই দেবু নি জানবার তুমি কাকে বাবু বলবু मोरा मोरा फेकल बाहर करे देबो हॉस्पिटल पकला के आगो हॉस्पिटल আমার পরে খরসি পকা আমার গাদাম রোটানি কিনি পিলা যে ঠিক আছে তাহলে তুমি যাও আর মু যাও ছে কেন তুমি কহ তো क्या ना तिबो है तुम्हार घर तिबो घर के नहीं दे हाय হেনতা নে মই গুড় যায় কহু ছে घर बरा মই তো ঘরে থাই নি গো এদে গা ঢিলি মি যে পেলে বুড়া के जान में नोला ओ दिस नोला फुकू যে দুতি গো এ তুমি নাই করা নাই চলে मैं तो जा এ তুমি নাই করা নাই চলে গো দুতিকা মুই তো বসি তুমি যমুনার কুলে मैं कैन कुल के ढूंढे है जबे আরে হে যমুনা কুলে যদি মতে ভেন্নি পাবো बाजा
মুই তো বসিথিমি কদম তলে আরে যদি বি কদম তলে মতে ভেনি পাব কদম গছ টিপিকে নিহাকে অতুম পরি যেগিরি বসাই দিতেছি আগা দেখো এই পিলাকে দেখো আর টিভিকে দেখো যে হেন্তা নয় সে মোর গাদামর পলে পুলা গলে কেন কেন আড়ে হে জঙ্গল ভিতরে কানাকে দেখমি এদিন কদম গছ টিপিকে চড়ি আসে আর গাদামর কে নিহা করছি এ তুমি নেই কলা নাই চলে তুমি নেই কলা নাই চলে গো দুতিকা মুই তো বসি তুমি যমুনার কুলে দুতি গো মুই বসি তুমি কদম তলে মোর রানী রে মোর ধন গো মোর সোনা রে মোর গেলে রে মাইকে আনবো কলে কলে